मिलुछि आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक ताप तेबे ए तीन प्रकार तापरु निजको दूरीभूत करिया पई हेले भगवान कर कथा को बसिकी सुनिया पई पड़िबो पुनी का कथा व्यास संतोष थिले कृष्ण कर कथा को रचना करि पाइले तनु कृष्ण कर कथा सुनिया द्वारा जीवर कल्याण हबो आपण माने जहा को सुनिया पई जाउछन गोपी माने तो उद्धव को कहिथिले ना हे उद्धव टिके एक कथा गोपीनाथ ने कहि देबो हमर कृष्ण मने पडु नाहंती के मने पडुचंती कृष्णकर कथा मने पडुचंती कृष्ण कथा दिने पडुथिला मने भानु जेने लागे नळिनी कृष्ण कथा दिने पडुथिला मने भानु जेने लागे कृष्ण कथा दिने पडुथिला मने भानु जेने लागे नळिनी कृष्ण कथा दिने पडुथिला मने भानु जेने लागे नळिनी स्वर्गरु सलील झरी पडुअछि तेसने हेलु पाळुणी उद्धव कहिबोटी गोपीनाथ हे उद्धव कहिबोटी गोपीनाथ बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपी माने कहले हे उद्धव कहिबोटी गोपीनाथ को कौन कहब उद्धव पचारे ना कृष्ण कथा दिने पड़ुला मने आमर भारी कृष्णकर कथा मन पड़े भाविले ये कृष्णकर कथा केते प्रभावशाली ही नथिबो ये होचे भगवान कृष्णकर कथार परम पावन महात्म्य तेबे आमे एबे जिबा दशम स्कंदर प्रसंग जो दशम स्कंदरे कोन वर्णना करा जायछि ना भगवान कृष्णकर जन्मर रहस्य भगवान कृष्ण ये सृष्टि की आसीचंती कोन पई भगवान कर आगमन रो कारण कोन तनु मां बापा माने मन देखिर सुनुथिबे प्रभु कोन पई आसीचंती जगन्नाथ दास ओडिया भाषा रे अति सुंदर भाव रे नवाक्षरी छंद रे रचना करचंती कोन कहचंती दुष्ट निबारी संथ पाळु तु नाथ परम दयाळु गोविंद 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 कतु गरुधी मकरद आहा दुष्ट निबारी संथ पाळु तु नाथ परम दयाळु गोविंद 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 कतु गरुधी मकरद बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तले भगवान आसंती कोन पई ना दुष्ट निबारी संथ पाळु तु नाथ परम दयाळु भगवान हेले परम दयामय परम कृपामय से आसंती केवल दुष्ट मानकु मारिबा पई एवं शिष्ट मानकु तारिबा पई से कथा भी भगवान कुरुक्षेत्र रे युद्धर रणांगना रे तांकर प्रिय सखा तृतीय पांडव अर्जुन को कहितले से श्लोक घरे घरे परिपूर्ण रे परिचित कोन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम् अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे भगवान कौन कहते ना यदा यदा ही धर्मस्य जेते बड़े धर्म रे ग्लानि घटे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतम अधर्मर भार धीरे धीरे बढ़ी जाए तदात्मान सृजाम्यहं मु तो सेहि पई आसे आ कोन करे ना परित्राणाय साधुना साधु मानको परित्राण करे साधु संत मानको उद्धार करे परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतां दुष्कृतों को विनाश करे एवं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे तेणु जुगे जुगे मु कौन पाई आसे ना धर्म को संस्थापन करिया पाई आ ये धर्म संस्थापन 4 जनक द्वारा होता है केते जनक द्वारा
ଟିକେ ପାଟି ଖୋଲିବେ ନା କଣ ଚୁପଚାପ ବସିଲେ ହବ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 4 ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାহଲେ କିଏ କିଏ ସେ 4 ଜଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ବିପ୍ର ଧେନୁ ସୁର ସନ୍ତହିତ ଲିମ୍ଭମନୁଜ ଅବତାର ଭଗବାନ ଯଦି ମଣିଷ ଭଳିଆ ଅବତାର ଧରନ୍ତି ତ ତାହେଲେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ 4 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଧରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପଚାରିବେ ସେ 4 ଜଣ କିଏ ନା ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ବିପ୍ର ବିପ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ବେଦ ଜାନେତେ ଭବେତେ ବିପ୍ର ବିପ୍ର ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ନୁହନ୍ତି ଦ୍ୱିଜ ଯିଏ ବିପ୍ର ସେ ନୁହନ୍ତି ଦ୍ୱିଜ ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ସେ ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ବିପ୍ର କିଏ ନା ବେଦ ଜାନେତେ ଭବେତେ ବିପ୍ର ଯିଏ ବେଦକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିପ୍ର ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେ ବିପ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଅର୍ଥ ଯିଏ ବେଦ ସମ୍ମତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯିଏ ବେଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ବେଦକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବିପ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧେନୁ ଗୋମାତା ଗାଈ ଭାବନ୍ତୁ ତ ଏବେ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଣ ଭାରତ କଣ ଗୋ ହତ୍ୟା ଚାଲିଛି ନା ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି ବି କିଛି କିଛି ଧରା ବି ପଡୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଗୋ ହତ୍ୟା ଚାଲିଛି ଗାଈର ହତ୍ୟା ଚାଲିଛି ତେବେ ଏ ଯୋଉ ଗୋ ହତ୍ୟା ଭୟଙ୍କର ପାପ ମହାପାପ ଆପଣ ଯାହା କିଛି କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ ଟିକେ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରି କରନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଟିକେ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଗୋ ହତ୍ୟା ଗାଈର ହତ୍ୟା ବିଶ୍ୱର ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋମାତା ଯଦି ଗାଈର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିବା ସମସ୍ତେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ତୃତୀୟରେ ବିପ୍ର ଧେନୁ ସୁର ସୁର କହିଲେ ଦେବତା ଏବଂ ସନ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଏ 4 ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଧର୍ମ ଅଛି ଆଉ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀର ପାପକୁ ସହି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଯୋଉ ପାପ ଏତେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ପାପର ମାତ୍ରା ଏତେ ଜୋରରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଲୋକ ଏଠି କେହି କାହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଏବେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗରେ 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାପ ଆଜି ପୁଅକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ ଆଉ ପୁଅ ବି ବାପାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ପଡୁନି ଜମି ପାଇଁ ଜାଗା ପାଇଁ ଭିନେ ଭଗାରି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମା ପେଟର ପୁଅ ଇଏ ତ ସଂସାର ଏଠି କଣ କହିବ ଇଏ ସଂସାରରେ କେହି କାହାକୁ କହିପାରିବନି ଏଇ ତ ଦୁନିଆ ଏହି ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାର ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ କୋରୋନା ରୋଗ ଗଲା କୋରୋନା ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ସେ କୋରୋନା ରୋଗରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇକିରି ଘରେ ପଡ଼ିଲେ ମାନେ ସେଇଠି ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯାଇଛି ଦେହ ପୁରା ଶୁକି ସାକି ଗଲା ପୁରା ଅଳସୁଆ ହେଇଗଲେ କିଛି କାମ କରିପାରିଲେନି ପୁରା ମାନେ ଯିବା ସିଚୁଏସନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମୃତ ସିଚୁଏସନ এই পরিস্থিতিরে তলে পৌঁছলে খট উপরে শোইছন্তি তা ভিতরে টয়লেট হই যাচ্ছে তা ভিতরে বড়পাস হই পড়ছে তা ভিতরে সানপাস হই যাচ্ছে তা ভিতরে 1 2 হই যাচ্ছে মানে তাপরে সে পরিশ্রা বি করি দউছন্তি তা ভিতরে মলমূত্র বিসর্জন বি করি দউছন্তি মানে আউ নিজ আয়তরে সে নাহান্তি তাଙ୍କ ঘরକୁ দিনে মানে ଗୋଟେ জায়গা প্রবচন দেলা ভিতরে তাଙ୍କ ঘরକୁ যাইছি সে ঘরে যেতেବେଳେ সে বাবু জনক খট উপরে বিশ্রাম নউছন্তি তাଙ୍କ স্ত্রী জনক দেখি কান্দিকিরি মতে কହୁছন্তি মু ভাবিলি বোধে স্বামীଙ୍କ দেহ ଖରାପ ବୋଲି সে মতে কান্দিকিরি কହୁছন্তি ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ଯେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଦେହଟା ଭଲ ହେଇ ଯାଉ ମୁଁ ଏଇଆ ଭାବିଛି ରେ ଭାଇ ସିଏ ମତେ ସେଇଆ କହୁନାନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୋ ପାଇଁ ଡାକିବେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକିବି ବାବୁଙ୍କ ଦେହଟା ଭଲ ହେଇ ଯାଉ ନା 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 ସେଇଆ ଡାକିବେନି ତାହେଲେ କଣ ଡାକିବେ ନା କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚଞ୍ଚଳ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି ये संसार स्त्री कहूची जे केमिति आंको संचल ठाकुर नहीं जाई बोली कोन पे ना आज्ञा ये जो फोटो पर सोई की ता भीतरे सब दिन 1 2 कर दो दिन को 4 5 थर ताको निके मु पूरा नया देई साई कोन पई एते आ कष्ट करिया पे जीवी से पळै जान ठाकुर जानंतु केमि से चाली जान ये होचे संसार केही कहार नहीं आज्ञा गोटिए बाइक रे बसी की बाप झियो जाउतले कोविड टेस्ट करले बापा कोरोना पॉजिटिव बाहरी जाईची झियो कहला से बाइक रे मु तम सहित बसी की आसी कि तुमको घरे मध्ये पुरई देबी ना ये होची संसार एडी केही कारण नहीं का प्रति किछि आशा रखंतु नाही का प्रति किछि विश्वास रखंतु नाही निजे ही कष्ट पाइबे निजे ही दुखर शिकार हेबे केवल विश्वास जनक प्रति केसी हाय कृष्ण बोली जाओ ये जीवन जा घंटालिया मनमालिया नीलरतन आहा हाय कृष्ण बोली जाओ ये जीवन जा घंटालिया मनमालिया नीलरतन हाय कृष्ण बोली जाओ ये जीवन जा घंटालिया मनमालिया नीलरतन हाय कृष्ण बोली जाओ ये जीवन जा
বলি যাও ମୋ ଜୀବନ ରତ୍ନାଲିଆ ଗୋମାଲିଆ ନୀଳ ରତନ ରତ୍ନାଲିଆ ଗୋମାଲିଆ ନୀଳ ରତନ